money game. Game 3 money game. 1-0 na. Mao na ni atong game 3, money game na ni. Servisyo da Mighty Mouse. Da Mighty Mouse again mi parak. Wa ka depinsang team Cebu City. Tunganga. 2-0 na, 2-0. Na 2-0. The Mighty Mouse to serve para 3. Okay na ato ang game 3 money game. Wala na nilabot sa bakbakan ha. May daog na ang team Cebu City. 3-0 na, 3-0. Servisyo The Mighty Mouse para 4. Para overhead, gipik kanilaga. Ang igatira ko lapoy. Igor amang yun may suhod sinit. Sinukod man tong tiraha gini. Gipuspusang Jubil. Kini, finish na. Hala! Stopper ni Jubil Ducanti. Wa mo obra. Ala, Jubil Ducanti. Nabasa ang tira ni Sadam Forever. Grabe, binahugay ng mga kauban. Wala! Buhi pa! Wala! Kini, good item na. Grabe, tira Mr. Explosive Boy. Mamma mia! Di mapunit ay. 3-0 na mga kaibigan, Cebu City's ball. Kula po to serve para The Mighty Mouse, agay, puen. 1-3 na, 1-3. Kula po to serve para 2. Ilaga, Tuara. Side out. Servisyo the high flying spiker Jubil Ducanti para 4. Jubil kuha pa, tagak sungod, gibagnusang Kulapo. Ay, pictus na sa Kulapo. My God, napunit pang Jubil. Nice defense coming from The Mighty Mouse. Team Cebu City, heavy rainfall coming from Team Cebu City. Mamma mia, di good mapunit. Coming from Sadam Forever, the game breaker. Tres ono. Shout out Konsyal Silso Gabunada. Shout out Tatay Kundrado Aliga. 3-0 atong score 3-1 in favor of Team Mandawi sa atong game 3 money game. Devastating shot. Coming from Kulapo, out ball kaibigan. 4-1 na, 4-1. In favor of Team Mandawi sa ato ang money game, game 3. Servisyo de Silent Assassin para 5. Ilaga. To Kulapo. Sakitas pusil ay. Gipusil ni Awas ang tira ni The Silent Assassin. Bagsika tong tiraha pero out ball kaibigan. Back to the ball game. 3-1 atong score. 3-1 in favor of Team Mandawi. What a shot coming from Mr. Explosive Jobert Marcinas. Out ball ang answer ni The Mighty Mouse. Dos, tres na mga kaibigan. Mr. Explosive balik-balikan gikulata, gilataan si The Mighty Mouse. Grabe gibunog mayo ni Idol Jobert Marcinas. Gilataan si The Mighty Mouse sa itong tiraha mga kaibigan. Equal stress na sa ito ang game 3 money game. Para Sadam. Wala po, bigay pa ang tira. Grabe Pungasi ang tira ni Mr. Explosive Jobert Marcinas. May baho si The Mighty Mouse. Grabe Tokpo na.
Wala. What a shot! Mamma mia! Di mapunit ang counter attack. Counter strike from coming from Mr. Explosive Jobert Barsinas. 4-3 na, 4-3 na kaibigan. Servisyo sa forever para 5. Agay overhead. Tuara. Hawan pas kang manang. Way tawang payag. 3-5 na. 3-5 na. Two-point lead sa Team Cebu City. Sadam forever to save para size. Kulapo, Mirakrak. Answered by the Silent Assassin. Two-shot combination. Coming from the Silent Assassin. Grabe. Oy, pleasing ni Mr. Explosive Jobert Barsinas. Di matabas-tabas. Mga kaibigan, di madagampo. Size 3 na. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Ang Emil Ban for Pure Ninuba Ban for Wedding. Call 0995-243-5411. Shout out din ni Yoyo Emiliano Kiano. Diya sa Gutsan Cute, Cebu City. Ang tag-iya sa Emil Ban. Pokot ang bomba ni Jubel. City 3. What a highlights. City 3. Servisyo Sadam para 8. Tok mo ni Sadam. Kuha pang damay ti Mouse. Tuara. He beloaded shots. Coming from Team Cebu City. Mamma mia! Di mapunit Sadam. Sa San Jose sa Mumalia Puentes. 8-3 na. 8-3. Morag yang papa eh. Like father, like son. La. 8-3 na. Kulapo, Bibanlis Mamma mia! He beloaded shot coming from Team Cebu City. Combination of Mr. Explosive and Kulapo is the best. Sadam forever for the finish. Sound pa. Answered back by Team Mandawi. La kaniya. Gumba na ba Pitsukan? Kuha pa. Nice defense coming from Team Mandawi. Out ball. 9-3 na mga kaibigan. Dinaon ng buhay ang Team Mandawi. 3-9. 6-point lead sa Team Cebu City. Kulapo shots from coming from Kulapo. Thrown with bad intentions. Tira ni Kulapo. Grabe ay. Pamali ay mga kaibigan. Grabe ay. Good item. J-Stress na. J-Stress. Servisyo Sadam forever para 4. Kulapo gasigi grak-grak oy. Toko di Sadam wala dive nang usa. Punikol kay buhay pa gol. Tuara. Ay out ball. Shout out ni Bulag Bugbay. Pader mga kaibigan, si Pader. Okay na ba ito? Layo kay Biya. On si Tris inside kaibigan. Kini para daog na. Para bulsa na. Grabe gina. Mamma mia! Di mapunit. Champion na ang Team Cebu City mga kaibigan sa tuang kuan diri Sila pag yun ang midaog sa ato ang Money Game sa Money Game Game 3.